आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। जल जीवन मिशन की एडिशनल डायरेक्टर सुषमा सातपुते ने तालुका पैठन के तांदोड़ी गांव में जारी कामों का लिया जायजा। साकिनान से मुलाकात के बाद मिशन के कामों पर किया इत्मीनान का इजहार। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में टीचिंग स्टाफ के 73 मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुरात के लिए इंतजामिया ने शुरू कर दी कार्रवाई। 2 अप्रैल से 2 मई तक ख्वाहिशमंद अफराद से समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन मंगवाई जा रही हैं दरख्वास्तें। औरंगाबाद डिवीजन के तहत जिला जालना में बिजली चोरों पर शिकंजा कसने शुरू की गई खुसूसी मुहिम। डिवीजनल के सभी अजला के अफसरान और मुलाजमीन के स्क्वाड्स ने 2 दिनों में ढूंढ निकाले 150 से ज्यादा बिजली चोर। जिला भर में खलबली। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए मुकर्रर करदा मियाद 31 मार्च को हो गई खत्म। अब भी कई मंसूबे हैं नामुकम्मल। प्रोजेक्ट रहेगा जारी या कर दिया जाएगा बंद, जल्द हुकूमत करेगी फैसला। मगर गुज़िश्ता 7 सालों में इंतजामिया ने सिर्फ स्टाफ की तनख्वाहों पर किए 15 करोड़ 75 लाख रुपये खर्च। खबरें तफसील से। जल जीवन मिशन की एडिशनल डायरेक्टर सुषमा सातपुते ने तालुका पैठन के तांदोड़ी गांव में जारी कामों का जायज़ा लिया और वहां के साकिनान से मुलाकात के बाद मिशन के तहत जारी कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। नाजरीन, ज़िला परिषद इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला भर में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल नामी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत किए गए कामों का जायज़ा लेने मिशन की एडिशनल डायरेक्टर सुषमा सातपुते 18 मार्च को शहर पहुंची और उन्होंने तालुका पैठन के तांदोड़ी गांव में इस मिशन के तहत किए जा रहे कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की चीफ इंजीनियर मनीषा पलांडे भी उनके हमराह मौजूद थीं। उन्होंने एस्टीमेट के मुताबिक यहाँ किए गए कामों का जायज़ा लिया। साथ ही घर घर जाकर ख़वातीन से मुलाकात की और उनसे दरियाफ्त किया कि उन्हें नलों के ज़रिए पानी फराहम किया जा रहा है या नहीं। इसी तरह देही इलाकों के स्कूल्स और आंगनवाड़ियों को भी उन्होंने विज़िट दी और यहाँ नलों के ज़रिए पानी फराहमी के इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने गाँव वालों से हुई बातचीत और अज़ खुद लिए गए जायज़े के बाद इस मिशन के तहत किए जा रहे कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर गांव के सरपंच संजय गरुड़, रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजीत वाघमारे, डिप्टी इंजीनियर सागर मेहरे, रमेश कोमलवार, ग्राम विकास अधिकारी सचिन डिघोड़े और ग्राम पंचायत अराकीन व देही साकिनान भी मौजूद थे। अपोजिशन की सख्त मुखालिफत के बावजूद मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ वक्फ तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इस ताल्लुक़ से विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे और साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील के क्या है तासुरात, आइए जानते हैं खुद उन्हीं की ज़बानी। शिवसेनेने भूमिका अतिशय सुस्पष्टपणे मांडलेली आहे। कारण हे विधेयक ज्या पद्धतीनं मांडलं, जी भारतीय जनता पार्टीनं देशात वातावरण केलं, ते जर पाहिलं, एकीकडे हिंदू मुस्लिम असा वाद करण्याचा प्रयत्न करायचा, एकीकडे विधेयक मुस्लिमांच्या बाजूनं कसं आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करायचा, एकीकडे शिवसेनेने हिंदुत्व सोडला का असं म्हणायचं आणि सगळं बदलत नेमकं तुमचीच भूमिका काय हा प्रश्न येतो। तुम्ही एकीकडे सभागृहात संसदीय कार्यमंत्री रिजिजू यांचं भाषण आहे का, ये विधेयक मुसलमानों के फेवर से कैसा है, अशा प्रकारची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली। परंतु शिवसेनेने या विधेयकाच्या आडून केंद्राच्या सरकारला जी वक्फच्या अखत्यारीत असलेली जमीन ही पूर्णपणे स्वतःच्या अखत्यारीत नाही, ज्या पद्धतीनं मुंबईमध्ये अदानीला मोठ्या प्रमाणावर जमिनी दिल्या गेल्या, येणार का अशा पद्धतीने या जमिनीचा सौदा करायचा, अशा प्रकारची मानसिकता पूर्णपणे सरकारची दिसते। असं नाही अरविंद सावंत बाहेर गेले म्हणून काय झालं, बाकी सदस्य होते ना, बाकी सदस्य होते ना, काय म्हणजे सभागृहात असलं म्हणजेच तुमचं ऐकलं जातं अशातलं काही नाही। बघा आता सगळ्या भूमिका सगळीकडे ऐकल्या जातात। भूमिका जर आम्हाला पळून जायचं असतं तर आम्ही भूमिका कोणतीच घेतली नसती, आम्ही सुस्पष्ट भूमिका घेतलेली आहे। पण तुम्ही सभागृहात सांगायला पाहिजे होतं ना हे हिंदुत्वासाठी विधेयक आहे म्हणून। हे सांगितलं का भारतीय जनता पार्टीच्या एखाद्या माणसाने सांगितलं सभागृहात की हे विधेयक हिंदुत्वासाठी आहे, जे फडणवीस सभागृहाच्या बाहेर सांगतात
भारतीय जनता पार्टीचे जे नेते आहेत संसदेतले यांनी कशासाठी विधेयक सांगितलेलं, मला वाटतं फडणवीसांनी ऐकावं त्यांनी काय काय पडलेलं आहे. आणि हिंदुत्वाचा आणि विधेयकाचा काय संबंध येतो. मुस्लिमांना विरोध करणं म्हणजे हिंदुत्व असा त्याचा अर्थ असेल तर तो आम्हाला मान्य नाही आहे. म्हणजे येणाऱ्या काळात अशा पद्धतीनं या जमिनी अंबानी सारख्यांना, अदानी सारख्यांना देण्याचा यांचा डाव आहे. जसं आता यांनी मागे 370 कलम काढलं, त्याला तर शिवसेनेचा पाठिंबा होता की बाहेरचे उद्योजक येतील. कोणते उद्योजक आले, काय झालं. आणि म्हणून वक्फच्या नावाखाली देशात एक जातीयवाद निर्माण करायचा, धर्मवाद निर्माण करायचा, अशा पद्धतीचं भारतीय जनता पार्टीचं समाजात दुफळी निर्माण करायची अशी वृत्ती ओव्हरऑल दिसते. उशीर केलेला आहे. कारण मणिपूरमध्ये ज्या पद्धतीनं महिलांना ज्या पद्धतीनं धिंड काढली गेली, ज्या पद्धतीनं दोन समाजाच्या एकमेकांच्या पद्धतीनं दंगली चालू आहेत, पंतप्रधानांनी याच्याविषयी अजून कधी मणिपूरविषयी काढलं नाही, कधी व्हिजिट केली नाही, कधी भेट दिली नाही. शिवसेनेनं अशा भूमिका विविध वेळेस घेतलेल्या आहे, ज्या मला असं वाटतं भारतीय जनता पार्टीच्या रणनीतीच्या विरोधात आहे. भारतीय जनता पार्टीला सपोर्ट केला म्हणजे हिंदुत्वाला सपोर्ट केला असा अर्थ होतो का. भारतीय जनता पार्टी सौगाते मोदी वाटते तेव्हाच कुठे जाते यांचं हिंदुत्व. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं कोणाला प्रवेश करणार असेल कोणी तर हा त्यांचा स्वतंत्र विषय आहे, परंतु हा पक्षांनी घेतलेला धोरणात्मक निर्णय, ज्यांनी पक्षच फोडलेला आहे, गद्दारी करून निवडून आले, भारतीय जनता पार्टीची चाटायची बाकी त्यांची. आणि मग असे लोक आम्हाला काय शिकवणार स्वाभिमान आणि हिंदुत्व. देखिए, ये जो वक्फ बिल का जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है वो एक शरारत के तौर के ऊपर एक और कोशिश की जा रही है मोदी साहब उनकी हुकूमत के ज़रिए कि मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया जाए. आप पिछले कुछ सालों का अगर इतिहास निकाल के देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कभी बीफ के ऊपर एक कानून लाया जाता है, कभी ट्रिपल तलाक के ऊपर लाया जाता है, कभी CA NRC के ज़रिए हमें डराने की कोशिश की जाती है, कभी औरंगज़ेब को ज़िंदा किया जाता है, और अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के ज़रिए ये मुसलमानों की जायदादें जो है, जो हकीकत तौर के ऊपर जो मुसलमानों की जायदादें है सदियों से चली आ रही है, उसके अंदर हम किस तरीके से अपनी नाक खुसड़ सकते हैं, ये एक कोशिश की जा रही है. आज जब ये बिल टेबल किया गया तो उस वक्त देश के जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने टोटली मिसलीडिंग और मिस्चीवियस तरीके से देश को गुमराह करने की कोशिश की है कि एक तो ये बताया जा रहा था कि पहले हमको शियाओं को भी इसमें डालना है, हमको सुन्नी हमको बोहरी समाज को भी डालना है, महिलाओं को भी डालना है. ये ऑलरेडी प्रावधान है, लेकिन देश को गुमराह किया जा रहा है. बोर्ड्स के अंदर शिया कम्युनिटी का मेंबर होता है, मुतवल्ली कैटेगरी से होता है, बोहरी कम्युनिटी से कोई होता है. ये होने के बावजूद भी ये सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं. देखो कि हम मुसलमानों के साथ कितना इंसाफ करना चाह रहे हैं. फिर महिलाओं को इसके अंदर डालने की बात की जा रही है. मैं तो नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से ये सवाल करना चाहूँगा कि मोदी जी ये बताइएगा कि आपने 5 दिन का अधिवेशन बुलाया था महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने के मामले में, तारीख क्यों नहीं बताई, कब से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्यों 2024 के अंदर महिलाओं को इंसाफ नहीं दिलाया गया, उनको जो हक मिलना चाहिएगा, सम्मान मिलना चाहिएगा, वो क्यों नहीं आपने 2024 के अंदर दिलाया. आप ये समझ रहे हैं कि महिलाओं को वक्फ बोर्ड के अंदर डालकर आप उन्हें सम्मान दे देंगे. आपके सम्मान का मतलब ये है कि महिलाओं को लाडली बहन का दर्जा देकर उन्हें हाथ में 500 रुपये, कभी 1000 रुपये थमा दिया जाए तो उनको सम्मान मिल जाएगा करके उसमें. और दूसरा ये है कि वक्फ बोर्ड के अंदर दूसरे जाति धर्म के लोगों को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है. अगर इसी तरह से अगर आप दूसरे जाति धर्म के लोगों को वक्फ बोर्ड के अंदर डाल रहे हैं तो इम्तियाज़ जलील को भी है तो शिरडी के संस्थान के अंदर डाल दीजिएगा, इम्तियाज़ जलील को पंढरपुर की मंदिर के अंदर डाल दीजिएगा, तिरुपति का जो बोर्ड है वो तिरुपति के बोर्ड के अंदर इम्तियाज़ जलील को डाल दीजिएगा. नहीं, वहाँ पर रहेंगे तो पूरे हिंदू रहेंगे. सिखों का जब बोर्ड रहेगा तो उसके अंदर पूरे सिख रहेंगे. दूसरे जाति धर्मों का जो बोर्ड रहेगा उसके अंदर वही जाति धर्म के. सिर्फ आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम 2 इंटेलेक्चुअल नॉन मुस्लिम्स को इस बोर्ड के अंदर डाल रहे हैं. तो मोदी जी आप ये मुझे बताइएगा कि मुसलमानों के अंदर इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है कि आप उनको इस बोर्ड के अंदर शामिल करें. बस आपकी मंशा साफ है कि आप मुसलमानों की जो जायदादें हैं उसको किस तरीके से हथियाना, और ऑलरेडी ये जायदादों के ऊपर अगर देखा जाए तो 70 to 80% जायदादें जो है वो ऑलरेडी है. तो आपके अपने करीब के लोग जो है जो आज आपको इस बिल के अंदर समर्थन कर रहे हैं, इनके लगवे भगवे जितने भी है ये ज़मीनों के ऊपर यही लोग जाकर बैठे हुए हैं. बस उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन देना, इसलिए ये बिल लाया गया है. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में
ٹیچنگ اسٹاف کے مختلف 73 عہدوں پر تقررات کے لیے ریاستی حکومت نے منظوری دے دی ہے، جس کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے تقررات کی کارروائی شروع کر دی ہے اور 2 اپریل سے 2 مئی کے درمیان خواہش مند امیدواروں سے مرکزی حکومت کے سمرتھ پورٹل پر آن لائن درخواستیں منگوائی جا رہی ہیں۔ یونیورسٹی ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ نے ٹیچنگ اسٹاف کے مختلف 73 عہدوں پر تقررات کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے، جس کے تحت 2 اپریل سے 2 مئی کے درمیان مرکزی حکومت کے سمرتھ پورٹل پر آن لائن درخواستیں منگوائی جا رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یونیورسٹی میں ٹیچنگ اسٹاف کے لیے مختلف عہدوں کی 289 نشستیں منظور تھیں، جن میں سے فی الحال 130 عہدوں پر ٹیچنگ اسٹاف خدمات انجام دے رہے ہیں اور 159 عہدے اب بھی خالی ہیں، جن میں سے 73 عہدوں پر تقررات کے لیے حکومت کے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے گزشتہ 7 اگست 2019 کو اجازت دی گئی تھی، جس کے لیے سپٹمبر 2023 میں خواہش مند امیدواروں سے درخواستیں بھی منگوائی گئی تھیں۔ اس وقت انتظامیہ کو آن لائن 5815 اور آف لائن 4600 درخواستیں موصول ہوئی تھیں، لیکن جولائی 2024 کو ہوئی مینجمنٹ کونسل کی میٹنگ میں بھرتی کی کارروائی پر روک لگا دی گئی تھی۔ ان خالی جگہوں پر تقررات کی اجازت دی جائے، اس کے لیے وائس چانسلر ڈاکٹر وجے پھلارے نے حکومت سے کامیاب پیروی کی اور آخرکار حکومت نے مارچ مہینے میں یونیورسٹی میں ٹیچنگ اسٹاف کے مختلف 73 عہدوں پر تقررات کے لیے اجازت دے دی۔ نئے مالی سال کے پہلے ہی دن یونیورسٹی انتظامیہ نے ان تقررات کی کارروائی شروع کر دی، جن میں پروفیسرز کے 8 عہدے، ایسوسیٹ پروفیسرز کے 12 اور اسسٹنٹ پروفیسرز کے 73 عہدے شامل ہیں۔ مرکزی حکومت نے یونیورسٹیز اور سینئر کالجز کے لیے سمرتھ پورٹل بنایا ہے، جس کے توسط سے بھرتی کی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے، جس کے لیے یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر بھی لنک دی گئی ہے، جس پر 2 اپریل سے 2 مئی کے درمیان خواہش مند امیدواروں سے درخواستیں منگوائی جا رہی ہیں۔ یونیورسٹی کے رجسٹرار ڈاکٹر پرشانت امرتکر نے اپیل کی ہے کہ آن لائن درخواست کی کاپی اور تمام دستاویزات کے ساتھ درخواست کی ہارڈ کاپی 9 مئی تک یونیورسٹی کے اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ میں داخل کروا دیں۔ شہریان کی پانی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حال ہی میں 900 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن ڈالی گئی ہے، لیکن یہ پائپ لائن بار بار پھوٹ رہی ہے اور اس کی مرمت میں مہاراشٹر جیون پرادھیکرن کے افسران و ملازمین لاپرواہی برت رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہر کو ملنے والے اضافی 20 MLD پانی کو بریک لگتا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، شہریان کی پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کی غرض سے نیو واٹر سپلائی اسکیم کے مکمل ہونے تک 20 MLD اضافی پانی کے حصول کے لیے حکومت کی جانب سے فراہم کردہ فنڈ سے 900 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن مہاراشٹر جیون پرادھیکرن کی معرفت ڈالی گئی تھی، مگر مذکورہ پائپ لائن کے بار بار پھوٹ جانے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کی مرمت میں مہاراشٹر جیون پرادھیکرن کے افسران و ملازمین لاپرواہی برت رہے ہیں کی وجہ سے شہر میں پانی کے لیے ہاہاکار مچنے لگا ہے۔ 2500 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن ڈالتے وقت بار بار 900 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن کھدائی کے دوران بلڈوزر کا دھکا لگ جانے کے سبب پھوٹنے لگی ہے۔ 22 مارچ کو بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں پھارولا علاقے میں نالے سے گزر رہی 900 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن پھوٹ گئی تھی، مگر MJP نے اس کی مرمت کا کام 30 مارچ کی رات دیر گئے شروع کروایا اور 31 مارچ کو اس کی مرمت کا کام مکمل ہوا، جس کے سبب عین رمضان عید پر شہریان پانی سے محروم رہے، مگر 1 اپریل کو رات 2:30 بجے کے قریب یہ پائپ لائن دوبارہ سے پھوٹ گئی اور اس پھوٹی ہوئی پائپ لائن کی مرمت میں MJP کی جانب سے ہر مرتبہ کی جا رہی تاخیر کے سبب شہر کو ملنے والے 20 MLD اضافی پانی کو بریک لگتا دکھائی دے رہا ہے، جس سے شہر کا سپلائی سسٹم بری طرح سے متاثر ہوا ہے، جس کا خمیازہ شہریان کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور ان کا غصہ میونسپل ملازمین پر پھوٹنے لگا ہے۔ مہاوترن اورنگ آباد ڈویژن کے تحت ضلع جالنہ میں بجلی چوری پر قابو پانے کے لیے خصوصی مہم شروع کی گئی ہے، جس کے تحت گزشتہ 2 دنوں میں بنائے گئے اسکواڈز نے 150 سے زائد بجلی چوری کے معاملات منظر عام پر لائے۔
महावितरण से मौसूला इत्तला के मुताबिक जालना जिले में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है और गुज़िश्ता 2 दिनों में यानी 1 और 2 अप्रैल को परतूर और मंठा तालुकों में 154 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वक्त वाहिद में मुख्तलिफ स्क्वाड्स की जानिब से की गई कार्रवाई के सबब पूरे ज़िले में खलबली मची हुई है। महावितरण ज़राए का कहना है कि ज़िला जालना में TDL लॉसेस का तनासुब बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। इस पर सितम ये कि बिजली चोरों के सबब DPs पर लोड बढ़ जाता है और बार बार बिजली सप्लाई में रुकावट आने लगती है, जिसका खमियाजा बिजली सारिफिन को उठाना पड़ रहा है। लिहाजा बिजली चोरी पर काबू पाने की गर्ज से जालना ज़िले में खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके लिए डिवीज़न के सभी अजला से अफसरान और मुलाजमीन को स्क्वाड्स में शामिल किया गया है, जो मकामी अफसरान और मुलाजमीन के ताउन से एक ही वक्त में मुख्तलिफ मकामात पर डिवीज़न के चीफ इंजीनियर पवन कुमार लखौट की हिदायत पर कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके लिए औरंगाबाद ज़िले के 3 और जालना, परभनी, नांदेड़, लातूर और उस्मानाबाद हर ज़िले से एक स्क्वाड के अलावा अंबड़, घनसावंगी और परतूर के मकामी इंजीनियर्स और मुलाजमीन ने 1 अप्रैल को परतूर और आष्टी में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें परतूर शहर में 46 अफराद की जानिब से 9,42,320 रुपयों की 47,116 यूनिट बिजली चोरी का मामला मंजर आम पर आया। इसी तरह दीगर मकामात पर भी बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं। ये कार्रवाई चीफ इंजीनियर पवन कुमार कछोट की रहनुमाई में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर संजय सरग, सेफ्टी डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर मनीष कापड़नी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सोमनाथ मठपति की निगरानी में एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संतोष देशमुख, विनोद बलवंत, तुकाराम वडौड़े और दीगर अमले ने अंजाम दी। आसमानी किताब कुरान करीम के पैगाम को दीगर बरादरान वतन तक पहुँचाना हर बंदे तौहीद की ज़िम्मेदारी है। इन ख़यालात का इजहार ईद उल फित्र के मौके पर ईदगाहों और दीगर मसाजिद में नमाज ईद के मौके पर उलमा कराम ने किया। वाज़ेह है कि 31 मार्च बरोज़ पीर हमारे शहर में भी ईद उल फित्र नहायत जोश खरोश से मनाई गई। शहर में मौजूद ईदगाह छावनी, ईदगाह शाह सोख्तामिया, ईदगाह उस्मानपुरा और ईदगाह रौसे बाग के अलावा शहर की दीगर मसाजिद में लाखों बंदगान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। ईदगाह छावनी में जामा मस्जिद के इमाम व खतीब हाफिज़ मोहम्मद जाकिर ने ईद की नमाज पढ़ाई और खुतबा दिया। इसी तरह आलम इंसानियत की खुशहाली, अमन, इत्तेहाद और मुल्क में भाईचारगी व मिलत इस्लामिया के लिए दुआ की। जबकि मौलाना नसीबुद्दीन मिफ्ताही ने हाज़रीन से खिताब किया और कहा कि मौजूदा हालात में हमारी कामयाबी और तहफ़्फ़ुज़ का राज सब्र, तक़वा और नमाज इन 3 चीज़ों में पोशीदा है। लिहाजा बंदगान तौहीद को चाहिए कि वो सब्र करे, ख़ुद में तक़वा पैदा करने की गर्ज से नमाज और तिलावत कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हाल ही में जो रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरा है, दरअसल वो उम्मत मुस्लिमा की तरबियत के लिए था। इसके बाद 11 महीनों में भी बंदगान तौहीद को अपनी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात और पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक गुजारने चाहिए। अगर हम में ये तब्दीलियाँ रूनुमा हो जाती हैं तो समझ जाएं कि हमने रोज़ों के मकसद को पा लिया है। इसी तरह दीगर उलमाए कराम और दानिश्वरों ने भी हाज़रीन से खिताब किया। ईद उल फित्र के मौके पर पुलिस कमिश्नर परवीन पवार के अलावा शहर की सियासी और मिली शख्सियात भी ईदगाह छावनी में मौजूद थीं, जिन्होंने नमाज ईद के बाद बंदगान तौहीद को पुरजोश अंदाज में ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या काळात दिलं होतं, मात्र आता अजित पवार म्हणतात की राज्याची परिस्थिती तशी नाही आहे, त्यामुळे आता काय याचं उत्तर शेतकऱ्यांनी त्यांना विचारावं की बाबा तुम्ही आम्हाला सांगितलं होतं की आम्हाला हे कर्जमाफी करणार आहे, सत्तेमध्ये आल्यानंतर कुर्सीवर बसल्यानंतर सगळं विसरणार। जे आमची लाडली बहीण होती 75 वर्षानंतर या सगळ्यांना कळालं होतं की आमची बहीण पण आहे, अरे मेरी लाडली बहन भी है करके। मग निवडणूक आली तर त्यांनाही फुकटात पैसे द्यायचे। आता 2100 देण्याचं हे केलं होतं, आश्वासन केलं होतं। आता ते म्हणतात की तिजोरी खाली पडलेली आहे। आम्ही तर सुरुवातीपासून बोलत होते ये सिर्फ इलेक्शन तक नौटंकी और नाटक करने वाला ये खेल था। अब किसानों ने भी बैठ जाना चाहिए, महिलाओं ने भी अब बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी हुकूमत बन चुकी है। अब 5 साल का इंतज़ार करना कि 5 साल के बाद दोबारा आएंगे, फिर दोबारा ख़स्म वादे करेंगे और फिर निकल के चले जाएंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की मियाद 31 मार्च को ख़त्म हो गई है। अब ये प्रोजेक्ट जारी रहेगा या बंद कर दिया जाएगा, इसका फ़ैसला हुकूमत करेगी। लेकिन गुज़िश्ता 7 सालों में इंतज़ामिया ने अपने स्टाफ की तनख्वाहों पर 15 करोड़ 75 लाख रुपये खर्च किए हैं।
اس کے باوجود کئی منصوبے آج بھی نامکمل ہیں۔ ناظرین، مرکزی حکومت نے سال 2015 میں اسمارٹ سٹی مشن شروع کیا اور اس پروجیکٹ کے لیے ملک بھر سے 100 شہروں کا انتخاب کیا، جس میں ہمارے شہر کو بھی شامل کیا گیا تھا، اور ہر شہر کے لیے 1000 کروڑ روپیوں کا فنڈ فراہم کروایا گیا، جس میں سے 500 کروڑ روپے مرکزی حکومت اور 250 کروڑ روپے ریاستی حکومت نے فراہم کروائے، جبکہ 250 کروڑ روپے خود مقامی میونسپل انتظامیہ کو خرچ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس طرح سے 1000 کروڑ روپیوں کی لاگت سے شہر کی ترقی کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبوں کو منظوری دی گئی۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کی مقررہ میعاد میں 2 مرتبہ اضافہ کیا گیا، اور جس کے تحت اب اس کی میعاد 31 مارچ 2025 کو ختم ہو گئی ہے، مگر یہ پروجیکٹ جاری رکھے جائیں یا پھر اسے بند کر دیے جائیں، اس کا فیصلہ آئندہ کچھ دنوں میں کر لیا جائے گا۔ مگر گزشتہ 7 سالوں میں اسمارٹ سٹی دفتر کے لیے مقرر کردہ اسٹاف کی تنخواہوں پر ہر ماہ اورنگ آباد اسمارٹ سٹی دفتر نے 18,74,928 روپے خرچ کیے ہیں۔ اس طرح سے 7 سالوں میں صرف اسٹاف کی تنخواہوں پر 15 کروڑ 75 لاکھ روپے خرچ کیے جانے کی اطلاع ہے، جبکہ اسمارٹ سٹی دفتر کے افسران و ملازمین کے ملکی و غیر ملکی دوروں پر کیے گئے اخراجات کے علاوہ ڈائریکٹرز اور دیگر ایکسپرٹس کی میٹنگوں پر کیے گئے خرچ کا شمار اس میں شامل نہیں ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی 134ویں جینتی کے ضمن میں پینتھرز جینتی فیسٹیول کمیٹی کی جانب سے تعلقہ پھلمبری میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جہاں نئے صنعت کاروں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ناظرین، ہر سال امبیڈکر جینتی کے موقع پر پینتھرز جینتی فیسٹیول کمیٹی کی جانب سے ضلع بھر مختلف پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں۔ اسی ضمن میں صنعتی شعبے میں خدمات انجام دینے والی شخصیات کا استقبال کیا جاتا ہے، جس کے تحت ایک تقریب تعلقہ پھلمبری میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر تنظیم کے بانی صدر لکشمن بھوتکر کے علاوہ جینتی فیسٹیول کمیٹی کے صدر دھمپال دانڈگے، بھیم راؤ گاڑیکر، اشوک مساڑ اور دیگر عہدیداران نے انڈسٹریلسٹ انل ساٹھے، بھاؤ صاحب نولے، کیلاش جمڑے سمیت اس شعبے میں اپنا قدم رکھنے والے نئے صنعت کاروں کا پرتپاک استقبال کیا۔ جھوٹی شادی رچا کر اپنے شوہر کے 5.5 لاکھ روپے چرا کر فرار ہونے والی ملزمہ کو جالنہ رورل پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار مشتبہ ملزمہ کا نام پوجا نیل پتریوار بتایا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 21 مارچ کو اس خاتون نے جالنہ کے مالا گنپتی میں جھوٹی شادی رچائی تھی اور جالنہ شہر کے منٹھا چوک کے ساکن دولہا میاں کے گھر سے 5.5 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گئی تھی۔ یہ معاملہ جالنہ تعلقہ پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا، جس کی تحقیقات کے دوران پولیس نے جھوٹی شادی رچانے والی اس خاتون کو گرفتار کر لیا، جسے کورٹ میں پیش کرنے پر فاضل عدالت نے اسے 3 دن کا PCR دیا ہے۔ اس خاتون نے ضلع جالنہ میں مزید دیگر بوگس شادیاں رچانے کے معاملات منظر عام پر آنے کے امکانات ہیں۔ اس طرح کا قیاس پولیس محکمے کی جانب سے لگایا جا رہا ہے۔ दिनांक 21/3/2025 रोजी फिर्यादीनामे सदाशिव नानासाहेब वेताळ यांच्या फिर्यादीवरून एक गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्यामध्ये त्यांच्या भावाचं लग्न लावून देतो म्हणून एका महिलेने त्यांच्याकडून 5.5 लाख रुपये घेतले आणि माळाचा गणपती येथे लग्न लावून दिलेले होते। लग्न लावल्यानंतर सदरची महिला ही नवऱ्यासोबत न जाता ती पळून गेलेली होती। यावरून आपण कलम 318(4)34 162 CR प्रमाणे आपण गुन्हा दाखल केलेला होता आणि सदर गुन्ह्याचा तपास EPI पाटील साहेब करत आहेत। त्यामध्ये ज्या महिलेने पैसे घेतलेले होते ती महिला काल मिळून आल्याने तिला अटक करण्यात आलेली आहे आणि मान्य कोर्टात हजर केले असता 3 दिवसाचा PCR प्राप्त झालेला आहे। इतर आरोपी त्यांच्याकडून निष्पन्न करून अटक करण्याची कारवाई चालू आहे। अशा अनेक जणांना काही दंड तपासामध्ये तर अजून काही निष्पन्न झालं नाही। सदरचा गुन्हा हा एक केलेला आहे, तरी PCR मध्ये अजून काही या प्रकारचे गुन्हे केलेले आहेत का हे तपासामध्ये निष्पन्न होणार आहे। اپنی ساس کا قتل کر کے اس کی لاش ایک تھیلے میں بھر کر بہو فرار ہو گئی تھی۔ یہ معاملہ ضلع جالنہ میں پیش آیا تھا۔ اس معاملے میں پولیس قاتل بہو کو گرفتار کر چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جالنہ شہر میں بھوکردن ناکہ علاقے کی پریدرشنی کالونی میں انسانیت کو شرمسار کرنے والا ایک معاملہ منظر عام پر آیا تھا، جس میں ایک بہو نے اپنی ساس کا قتل کر کے اس کی لاش ایک تھیلے میں بھر کر فرار ہو گئی تھی۔ مہلوک خاتون کا نام سویتا شنگارے بتایا جا رہا ہے، جبکہ مشتبہ ملزمہ کا نام
प्रतीक्षा शिंगारे है, जो इस वारदात के बाद फरार हो गई थी, जिसे पुलिस परभनी से गिरफ्तार कर लाई है। ये कार्रवाई एसपी अजय कुमार बंसल, एडिशनल एसपी आयुष गोपानी, डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर अनंत कुलकर्णी की रहनुमाई में लोकल क्राइम ब्रांच जालना के इंस्पेक्टर पंकज जाधव, एपीआई उबाले, हेड कांस्टेबल वाघ और पुलिस कांस्टेबल काळे ने अंजाम दी। भोकरदन नाका येथे जो खून झाला होता त्याप्रमाणे प्रदीप कानडे यांच्या तक्रारीवरून पोलीस स्टेशन सदर बाजार येथे गुन्हा दाखल आहे। त्या गुन्ह्यामधील जी फरारी आरोपी होते त्यांचा शोध एलसीबी जालना त्याचप्रमाणे एलसीबी परभणी यांच्या मदतीने आरोपी ताब्यात घेतलेले आहे। त्या स्वतः त्यांच्या सून आहेत आणि त्यांनी घरगुती वादातून त्यांचा खून केलेला आहे। घरगुती किरकोळ वादातून त्यांचा खून केलेला आहे। डोक्यालाही मार आहे आणि त्याचबरोबर काही चाकूच्याही खुणा त्यांच्या मानेवर आणि शरीरावर इतर भागावर लागलेल्या आहेत, त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला आहे। त्याप्रमाणे प्रदीप कानडे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस स्टेशन सदर बाजार येथे गुन्हा दाखल आहे आणि तपास चालू आहे। सर कशा पद्धतीने खून वगैरे केलाय काय सांगतो? चाकू घरगुतीचा चाकू आहे आणि त्यांच्या कुटुंबात काहीतरी छोटेसे वाद होते सासूसुनेमध्ये, त्यांच्यातून हा खून झालेला आहे। जिला जालना में 2 दिनों से लापता एक दोशीज़ा की लाश पुलिस हेडक्वार्टर के उगबी हिस्से में मौजूद कुएं से बरामद हुई। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक अंबड़ रोड के योगेश्वरी नगर इलाके से सीमा भगवान पाडड़े नामी 19 साला दोशीज़ा अपने रिहायशी मकान से 31 मार्च को कहीं गई थी और तभी से वो लापता थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जालना रूरल पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी, मगर 2 दिन बाद पुलिस हेडक्वार्टर के उगबी हिस्से में मौजूद कुएं से उसकी लाश बरामद हुई। फायर अमले की मदद से पुलिस ने कुएं से लाश बाहर निकाली और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। इस दोशीज़ा ने खुदकुशी की है या मामला कुछ और है, इस बाबत ताल्लुका पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल मदन गायकवाड़ तहकीकात कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जल जीवन मिशन की एडिशनल डायरेक्टर सुषमा सातपुते ने तालुका पैठन के तांदोड़ी गांव में जारी कामों का लिया जायजा। साकिनान से मुलाकात के बाद मिशन के कामों पर किया इत्मीनान का इजहार। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में टीचिंग स्टाफ के 73 मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुरात के लिए इंतजामिया ने शुरू कर दी कार्रवाई। 2 अप्रैल से 2 मई तक ख्वाहिशमंद अफराद से समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन मंगवाई जा रही हैं दरख्वास्तें। औरंगाबाद डिवीजन के तहत जिला जालना में बिजली चोरों पर शिकंजा कसने शुरू की गई खुसूसी मुहिम। डिवीजनल के सभी अजला के अफसरान और मुलाजमीन के स्क्वाड्स ने 2 दिनों में ढूंढ निकाले 150 से ज्यादा बिजली चोर। जिला भर में खलबली। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए मुकर्रर करदा मियाद 31 मार्च को हो गई खत्म। अब भी कई मंसूबे हैं नामुकम्मल। प्रोजेक्ट रहेगा जारी या कर दिया जाएगा बंद, जल्द हुकूमत करेगी फैसला। मगर गुज़िश्ता 7 सालों में इंतजामिया ने सिर्फ स्टाफ की तनख्वाहों पर किए 15 करोड़ 75 लाख रुपये खर्च। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।